जों दिनै फाइमेन हिंगाव बनो बीजेपी बाय मालायनि फाइमेन अब अंकांकाय सायकतला पात्र बत केलकाताव थांगरम जाखा आरो नि नायखौ रम फैखे बिलानाव जारा टीम थांगरम नाय रंनो तो हामाय मारिखासो दिनै खाना बत गावानो बकुत जों अबनो नायो बाहाय उकिल दं बाहाय उकिल बकि सरकारी उकिल बा खातारनि उकिल अबनो जों जासाय खायनानि मालाय माने अब सागा सरकारी उकिल दङ खातारनि उकिल दङ उकिल काहां काहां नर दङ सागारम रमजाखैना बेबो जों अब नायो जाहाथे बता यकथुं बेलता मानथुं तांनि बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रत्न पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगांके बुमान सम्मान मारिबो जत्त बरक न अस्वीकार खाइमांगला बुरिनि अक्सिने आचाया हिनि नाय जे ब बुरिनि अक्सिने आचायै बुमान सम्मान दिना नाय रेना निरंगिया जे ब मीडिया हिनि नाय ब निजि अब गसिउ किन्तु मीडिया नि बुखुक्ते अब मोजांगिया हाइसे ब सुदु बुरि रक सिनिया ब अरो चिन महाराजा न बया कालिया चिनि राजमाता न बया कालिया एमनकि चिनि राजकुमारी न बया कालिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या कालिया अमहायकै जे खुब सित्रा पेरमानि अब ब तो क्रिमिनल से हाइसी ब मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल न बेलता मानथुं अब जों नायो जों अपन उकिल जाहाते अपन सठिक विचार रिथुन अब फाइसा पारलायनासै हामबाय तब साखाखौ रखे बरबो सावाबो न जों सरकारी उकिलनि बादे खातारनि उकिल बरमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओंखाय बुनो कक्सित्रा सामारक स्मागलार बेबां दं हासि खबजाक ओंखाय आबरनो बरक तदन्त खालायनाय आगे नक डेभलप खालाम मा जागा न थाना र जे एफआर खायमानि बिन नो केस मान आमरक एक्सन द खायजाक आमरक सुसुं आबो सिंकासों बरक आबो बरक नायनाय हिसाब आप्रो तो नायनाय नहि साजाक जों नबो जों अरो एमसीसी कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर रो खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दं जिनि ओंखाय जोंबो खालायजाक ओंखाय आबरनो नायनाय ताबुक त सापिरो नरकताबो जुदि टंखांकाय सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखांकाय ड्राग्स नि बरक खालायमानि टंखांकाय नरक जों आबरि टंखांकाय जों तेबना हातो एक्शन माइके सावता त अब त जों यूट्यूब जों तो प्रमाण तो दिमे ओंखाय अमते बिनि किलामा केस दं बुदो यगला आशा खाय हामबा मीडिया उनी হচ্ছেন সৈকত তলাপাত্র উনি আমাদের মহিলাকে চাইনিজ আন্টি আখ্যায়িত দিয়েছে এবং আমাদের রাজমাতা এই রাজ্যের রাজমাতাকে অনেক কিছু খারাপ ভাষায় কথা বলেছে গালিগালাজ করেছে এবং আমাদের মহারাজ প্রভুর কিছু ব্যাপারমন্ত্রী অনেক কুৎসিত মন্তব্য করেছে সেই জন্য ওনার মতো শুধু আমাদের মহারাজ নয় এবং আমাদের ত্রিপুরা মতাল লোকদেরকে নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি থেকে আরম্ভ করে এখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি কাউকে ছাড়েনি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আমজনতাকে উনি অনেক কিছু বলেছেন আমি প্রথমে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমাদের বর্তমান সরকার চেষ্টাতে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে কলকাতাতেই হোক যেখানে হোক কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছে আমরা একটা গর্ববোধ করি ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক মহিলা সংগঠন আছে আমরা ত্রিপুরা মথা মহিলা সংগঠন TWF ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন সেই উইমেন্স ফেডারেশনের তিনটাতে এফআইআর হয়েছে সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে এনসিসি থানা ক্রাইম ব্রাঞ্চ কমলপুর পিএস এই তিনটা জায়গাতে আমরা এফআইআর করেছি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এফআইআরতেই এবং অন্যান্য এফআইআর সেখানে প্লাস করে উনি অ্যারেস্ট হয়েছে সেই জন্য আমাদের
বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা এবং বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজকে এসেছি ডিজিপি সাহেবের কাছে, আমাদের একটাই অনুরোধ যে উনার মতো ক্রিমিনাল যেন মানে আরো কঠোর শাস্তি পায়, উনি যেন বেল না হয়, উনি আজীবন যাবজ্জীবন যেন কারাবাসেই থাকেন। যদি উনি বেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মা বোন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মিনিস্টার হোক, এমএলএ হোক, সবাইকে সর্বনাশ করে। উনার মুখ এত খারাপ, উনি এত মানে ভালো চিন্তাধারা নেই উনার কাছে। আমি খুব চিন্তিত।